पूत का धनी हौ प्रभु जगतका ग्वाले कधुरा हरि भुक्ति मुक्ति दिने ठुला कलिमा को छन् हजुरका शरीर हे ग्वाले कधुरा रुद्र स्वरूपी मैले विराम क्या गर्या सत्य त्रेता द्वापर कलिमा दुनिया शरणमा पर्या भक्तै हूँ मत भक्त बसल प्रभो आई शरणमा पर्या दर्शन बक्सनु हौस कमल नयनले मैले विराम क्या गर्या हो